नाज़रीन, सियासत और कानून के साथ मुईद पीरज़ादा और बाबर सत्तार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिन हम ये बहस कर रहे थे कि कराची में TTP के ताबड़तोड़ हमलों के बाद हुकूमती और तालिबान मुज़ाकराती टीमों की इफ़ादियत तकरीबन ख़त्म हो गई है। आपकी तरफ से, तमाम व्यूअरशिप की तरफ से हमें इस बहस पे बहुत रिस्पांस मिला, बहुत से सवालात और सजेशंस भी मिली, इसीलिए इस बहस को आज हम जारी रख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि बहस को मैं एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब का रद्द अमल अब से चंद घंटे पहले, जब वो तुर्की से पाकिस्तान के लिए हवाई जहाज में सवार हुए तो एक्सप्रेस के नुमाइंदा खसूसी ने उनसे उनका रद्द अमल पूछा। देखिए वज़ीर आज़म का क्या रिएक्शन था कराची के वाक़यात पे। जो लोग इस बात पे इकट्ठे हो गए थे कि हाँ जी बातचीत की जाए, उनके दिलों में भी फिर ये बातें जन्म लेना शुरू हो जाती हैं कि अगर यही कुछ होना है तो फिर यार ये कहाँ तक चलेगा ये मामला, और वो भी अपने राय को फिर तब्दील करने पे मजबूर होते हैं। अब जो इस वक्त वो तमाम लोग जो मेरे साथ इस मशवरे में शामिल हैं, जो ऑन बोर्ड हैं, ज़ाहिर है वो मुझे पूछेंगे, ये सब सवालात पूछेंगे जो आप पूछ रहे हैं। नाज़रीन, यार देखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का रद्द अमल के लोग सवाल पूछेंगे और फिर जहनों में सवाल जो है उठते हैं। हमने भी कल अपने प्रोग्राम में यही कहा था कि वज़ीर आज़म को शायद अंदाज़ा नहीं है कि लोगों के जहनों में, चेहरों में क्या सवाल है। बाबर, कुछ आपको लगा कि नवाज शरीफ साहब कुछ थोड़े शर्मिंदा, कुछ डिफेंसिव, कुछ थोड़ा शिकस्त खुर्दा से लग रहे थे? डॉक्टर साहब, शर्मिंदगी की बात तो है। अगर मुल्क के हालात इतने बुरे हों और आप वजीर आजम हो और आपने उससे पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि मुझे यकीन है कि तालिबान रिस्पॉन्ड करेंगे, तो खुशखबरी आने वाली है और आएगी खुशखबरी, और उसके बाद खुशखबरियां इस तरह की हैं जिस तरह की आ रही हैं। देखिए, तीन तरह के लोग हैं ना इस मुल्क में। एक वो हैं जो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनसे बातचीत नहीं हो सकती और ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, इन्हें खत्म करना पड़ेगा। दूसरी बिल्कुल एक्सट्रीम पे वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये बड़े अच्छे मुसलमान हैं, हमारे इनके हाथ पे बैत करें और जो ये काम कर रहे हैं उसी को मजबूत करें। लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तान की इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में है, जो देखती है कि अगर तो रीजनेबल बात उनके साथ हो सकती है और अमन हो सकता है तो बड़ी अच्छी बात है, कर लें। अगर नहीं हो सकता तो फिर कोई दूसरा तरीका करना पड़ेगा। और इसी पब्लिक ओपिनियन को कैप्चर करने की गेम है। अब हामिद मीर साहब की आज की स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये एक तरह का टग ऑफ वॉर चल रही है, एस्टैब्लिशमेंट एक बात कह रही है, लेकिन मेरे ख्याल में जो बड़ी अहम बात उन्होंने की बीच में कि तालिबान का किसी का नुमाइंदे का फोन आया, तालिबान कमेटी को उन्होंने हुकूमत की कमेटी से भी बात करवाई, जिसमें बात ये की गई कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतना बोझ ना डालें कि वो उठा ना सकें। अब जब आप ये कहते हैं जाके, प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा कि जी हमें इनसे बात करनी चाहिए, मौका देना चाहिए, तो फिर लोगों का सवाल ये था कि टाइमलाइन क्या है इसकी और क्या रेड लाइन होगी जिसके बाद आप कहेंगे जी ये बात यानी जो चीज हामिद मीर साहब ने जिसका इंदिया दिया है अपनी स्टोरी के अंदर, वो बात यहाँ प्रूव होती है, क्योंकि नवाज शरीफ ने तकरीबन ऐसी बात की है जैसा कि उनकी स्टोरी में है। यानी हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने भी यही जोर देके कहा है कि वज़ीर आज़म पे इतना वजन ना डालें कि वज़ीर आज़म अकेले नहीं है और वो ये फिर फैसले नहीं कर सकेंगे, वो फंस जाएंगे बेचारे, डेड एंड ट्रैक हो जाएंगे। लेकिन बाबर, मैं थोड़ा सा उस डिस्कशन की तरफ आऊँ जो आज मैं जो है ना कि हमें बहुत सा जो रिस्पांस मिला है कल लोगों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, उसमें ये बहुत से सवालात उठाए गए हैं कि अगर ये पीस कामयाब ही हो जाता है, अगर यानी कोई और इसमें हादसा नहीं होता और ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, तो जो अमन का एक मुआहदा होगा हुकूमत और TTP के दरमियान में, उसके खदोखाल क्या होंगे, उसके मुज़मरात क्या होंगे, कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, शरन और शरीयत के एतबार से उसे कैसा देखा जाएगा। और इसी किस्म के सवाल लेके हमने जमीयत उलमा इस्लाम की जो स्पोक्स पर्सन है जनाब जान अचकज़ई साहब, उनके पास हमने कैमरा भेजा, उनसे हमने ये डिस्कशन की, लंबी उनकी डिस्कशन थी। उसमें से चंद इक्तसाबात जो हैं हमने यहाँ बिल्कुल एडिट किए हैं, वो हम नाज़रीन आपको वो चंद टुकड़े इक्तसाबात जान अचकज़ई साहब ने जो कहा वो हम आपको पहले सुनाते हैं, फिर बहस को आगे बढ़ाते हैं। तालिबान की जो इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी है मुल्क में, वायलेंस और टेररिज्म के हवाले से दहशतगर्दी के जो वाक़यात है उसका 30% है। कोई मुआहदा भी हो जाता है तो ऐसे अनासिर फिर भी रहेंगे जो तालिबान के नाम पे या उनके छतरी के नीचे या छतरी के बाहर क्रिमिनल माफिया के तौर पर काम करते रहेंगे। हमारी इंतज़ामी डिसफंक्शनल जो सलाहियत है उसको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे और जो इस रीजन में राइवल इंटेलिजेंस जो कम्युनिटी हैं उनके हाथों प्रॉक्सी का किरदार अदा करते रहेंगे। लेकिन चूंकि TTP बिलखसूस जो फाटा में मसूद ट्राइब है वो 80% जो है उनके फुट सोल्जर्स हैं, अगर उनके साथ एक मुआहदा होता है, वो नॉर्मल जिंदगी में आ जाते हैं, तो इससे बहुत बड़ा फर्क होगा। जो छतरी है वो खत्म हो जाएगा,
फुट सोल्जर्स खत्म हो जाएंगे, उनका नैरेटिव जो है वो बहुत कमजोर हो जाएगा, और फिर अगर कोई ऐसे ग्रुप्स रह जाते हैं जो कोई मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको फिर आइसोलेट करना आसान हो जाएगा। लेकिन लाजमी ये है कि जो कुल है उसके साथ हम एक अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सकें। जो स्टेट ऑफर कर सकती है वो एमनेस्टी है, चाहे वो लोग जो मोर्चों में हैं या ये कि वो जेलों में हैं या कहीं डिटेंशन सेंटर्स में हैं, और ये भी उस वक्त जब एक फाइनल स्टेटस एग्रीमेंट जो है की तरफ हम बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं। इसके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कंपनसेशन, जो इसमें आम लोगों के दुकान जो हैं वो या घर या उनकी नुकसानात हुए हैं, और जो लोग सिविलियंस मरे हैं या जिस तरह हमारे जवान जो है शहीद हुए हैं, इसको एक पैकेज के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एमनेस्टी के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते। जमानत कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक जो मुआहदे कायम है उसमें वहाँ के लोग शामिल हैं। जब लोगों की ओनरशिप हो, वहाँ की एलीट की ओनरशिप हो, पॉलिटिकल ओनरशिप हो, तो मेरे ख्याल में एक पब्लिक प्रेशर बिल्टअप होगा। उस पब्लिक प्रेशर के जरिए जो है हम कंप्लाइन कर सकते हैं एग्रीमेंट की। नाज़रीन, अभी आपने सुना जान मोहम्मद अचकज़ई साहब को, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के स्पोक्स पर्सन हैं। वो अपना एक पर्सपेक्टिव दे रहे थे, बड़ा वैल्यूबल पर्सपेक्टिव है। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। टीटीपी सिर्फ 30% प्रॉब्लम है पाकिस्तान में फैली हुई दहशतगर्दी का। जो और बहुत से मिलिटेंट ग्रुप हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे और गवर्नेंस की कमजोरियों के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। सब मसला ठीक नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन देखें इस जंग की नौयत को समझना पड़ेगा। हम अब ये थोड़ी मुश्किल समझाने वाली बात हो जाती है, 4th 5th जनरेशन वॉर की बात हो रही है। यानी एक ऐसी जंग है जहां पे दो रियासतें आपस में नहीं लड़ रही। एक रियासत कुछ लोगों के साथ जो खाना जंगी की स्टेट होती है, अफगानिस्तान में हमने देखा, उससे पहले वियतनाम में देखा, उससे पहले चाइनीज रेवोल्यूशन में देखा, उस तरह की जंग लगी हुई है। इस जंग की खासियत क्या है? इस जंग की खासियत यह है, कल भी आपने बात की कि कोई पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं है कि ऊपर एक कमांडर बैठा हुआ है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। ये 4th 5th जनरेशन वॉरफेयर है। ये 4th 5th जनरेशन वॉरफेयर है। कुछ 4th कह रहे हैं, कुछ इसे 5th कह रहे हैं, लेकिन कोऑप्शन है ना ग्रुप्स की। इन्होंने भी कहा, इन्होंने कहा जनाब, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, इन्होंने कहा जनाब महसूद से बात कर लें, फुट सोल्जर वो हैं और 30%, लेकिन बाकी लोग उनकी छतरी के नीचे मौजूद है। लेकिन बाबर 4th 5th जनरेशन जिसका हमेशा ज़ैद हामिद साहब जिक्र करते रहते हैं, मेरे हिसाब से तो एक ऐसी वॉरफेयर है जिसमें राइवल इंटेलिजेंस एजेंसीज या ताकतें जो हैं किसी मुल्क को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए, कयास पैदा करने की क्रिएटिव कयास थ्योरी है। उसमें आप मुख्तलिफ ग्रुप्स को खड़ा कर देते हैं, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करते हैं। तो ये तो इस किस्म की चीज होती है। डॉक्टर साहब, वो तो एक पर्सपेक्टिव है ना। अगर आप खाली नेशन स्टेट पर्सपेक्टिव में सोचें, रियासतों के बारे में सोचें, तो 4th जनरेशन का ये मतलब निकलेगा। अगर आप रियासत के नीचे जाके देखें, रियासत तो इररेलेवेंट होती चली जा रही है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में किस किस्म की? अमेरिका अगर कोई जंग लड़ रहा है तो वो अलकायदा के खिलाफ लड़ रहा है। अलकायदा रियासत नहीं है, बहुत सारी रियासतों में फैली हुई है। पाकिस्तान आज एक, आप छोड़ दें अफगानिस्तान की जंग को, जो अंदर की जंग लड़ रहा है वो तो इन ग्रुप्स के साथ लड़ रहा है। अब इसमें क्या है, आपके लश्कर झंगवी है, उनके इस तरह के काम नहीं है, लेकिन उनका एक शिया सुन्नी एक कॉन्सेप्ट है, एक बलूचिस्तान में वो काम कर रहे हैं, उनका अग्रीमेंट हो गया इनके साथ, कुछ का एग्रीमेंट हो गया सब नेशनल ग्रुप, यानी जो आप नेशनल आप समझते हैं कि अगर टीटीपी जो है उसको आप रिकंसाइल कर लें, अलग कर लें, तो बाकी सारे ग्रुप्स कमजोर पड़ जाएंगे? कमजोर तो पड़ जाएंगे, लेकिन आपको इस जंग को देखना है कि ये जंग, एक तो ये कि आप फुट सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, और आज हम इस प्रोग्राम में भी मजीद उसके बारे में बात करेंगे। जंग खाली फाटा में नहीं है, ये जंग पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। अगर आपके मुख्तलिफ ग्रुप्स का नेटवर्क है, नेटवर्क्स आपस में बने हुए हैं, तो नेटवर्क के एक हिस्से के साथ बातचीत करके जरूर फायदा होगा, लेकिन बाकी हिस्से खत्म नहीं हो जाएंगे। सो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जो आप स्ट्रैटेजी कर रहे हैं वो फिर पूरे पाकिस्तान में एक चीज की तो इन्होंने तायद कर दी ना, जो कल आपने कहा था इस डिस्कशन के दरमियान में, कि अगर यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा महसूद कबीले की तरफ, वजीर कबीले की तरफ, और ट्राइबल लेवल पे इसको हमने अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वो भी यही कह रहे हैं कि महसूद जो है वो 80% जो फाइटिंग फोर्स है, जो रैंक एंड फाइल है टीटीपी का, वो महसूद कबीले में से आता है। अगर इनको रिकंसाइल कर लें, ये एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने पे आ जाएं, तो ये सूरत हाल बहुत हद तक सुधर सकती है। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब हमने फिर कल दूसरी बातें भी की। हमने ये भी कहा कि यहाँ पे फॉरेन तकरीबन 1,500 के करीब लोग हैं, इससे पहले उनके साथ कभी बातचीत नहीं हो सकी। हमने ये भी कहा कि इनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उनका क्या होगा। हमने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान के बड़े बाकी सारे हिस्सों के अंदर इनका कंट्रोल है। कराची की हम आज बात करेंगे, कराची के ऊपर बहुत ज्यादा इनका कंट्रोल है, उनका क्या होगा। तो मेरा ख्याल है ये सवाल भी बहुत सारे उठते हैं कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरा ख्याल है हम इस पे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हुआ तो किस शक्ल में होगा, और इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, इसकी कानूनी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, और इसकी इखलाकी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। यानी हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अगर ये मायदा जो हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, उसके नतीजे में जो मायदा होगा हुकूमत और तालिबान के दरमियान,
اس کے خد و خال کیا ہوں گے, اس کی شکل کیا ہوگی, اور اس کے اخلاقی اور قانونی مضمرات کیا ہوں گے, اور کس حد تک یہ ایک شریعہ کمپلائنٹ ہوگا. یعنی شرعن اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ معاہدہ کس قسم کا ہوگا. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے جان اچکزئی نے بابر یہ کہا کہ بنیادی طور پر آپ ایمنیسٹی آفر کر سکتے ہیں, آپ ایک ڈیولپمنٹل پیکج آفر کر سکتے ہیں, ٹھیک, آپ ایک معافی دے سکتے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, آپ جو ہے ان کو فیسلٹیز دے سکتے ہیں, لیکن آپ اپنی ٹرف ان کو نہیں دے سکتے, آپ ان کو فوج وہاں سے وڈرا نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں تو ہم لے بھی نہیں سکے نا ان کے انٹرویو کی, یہ چیزیں انہوں نے کہی ہیں. تو بنیادی طور پہ پھر ہم کیا دے سکتے ہیں, کیا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, کیا دے سکتے ہیں اور کیا نہیں دے سکتے. یہ تو سمجھ آ گئی نا ڈاکٹر صاحب بات. زمین نہیں دے سکتے, زمین نہیں دے سکتے, آپ انہیں کراس بارڈر اٹیکس کی اجازت نہیں دے سکتے, فارن پالیسی آپ نے کنٹرول کرنی ہے, آپ انہیں پیرالل گورنمنٹ بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, حکومت کا کام وہ نہیں کر سکتے. کیا دے سکتے ہیں آپ انہیں؟ عام معافی دے سکتے ہیں, لیکن بڑی ضروری بات ہے کہ معافی کے ساتھ دو چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں, ایک اعتراف کہ آپ نے غلطی کی ہے, اور ایک توبہ. کہ کسی بھی معافی کے ساتھ یہ بہت ضروری بات ہے نا. کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ لیکن جان اچکزئی نے بھی یہی بات کی نا جو طالبان کی ڈیمانڈ میں ہے کہ جی آپ کو ان کے پریزنرز کو چھوڑنا پڑے گا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ پریزنرز, وہ تو پریزنر جن کی ایف آئی آر تو ریاست پاکستان نے درج کی ہے, اس کو, اور پہلا تو مسئلہ یہ ہے, سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ وہ قیدی طالبان کے 4-5 ہزار میں سے جن کے مقدمات کا فیصلہ عدالتیں کر چکی ہیں, انہیں تو صدر پاکستان ایک ایمنیسٹی پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن پہ دے سکتے ہیں, عام معافی دے سکتے ہیں, کمیوٹ کر سکتے ہیں. لیکن جن کے مقدموں کا ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا, ان کا کیا کریں گے؟ صدر دے سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے پینل کوڈ میں ایک پروویژن ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ آپ پروسیکیوشن وڈرا کر سکتے ہیں, مقدمے آپ چلا رہے ہیں آپ وڈرا کر سکتے ہیں, لیکن عدالتوں کی اجازت کے ساتھ. سو یہ اتنا سمپل نہیں ہوگا. آپ قانون بھی لے کے آتے ہیں تو پھر بھی اس کی کیا قانونی حیثیت ہے وہ عدالتوں میں چیلنج ہو جائے گی, کیونکہ عدالت کا اختیار آپ واپس نہیں لے سکتے, کیونکہ بنیادی فوجداری مقدموں میں مسئلہ ایک کرمنل اور سوسائٹی کے درمیان ہوتا ہے. جو ریاست ہے وہ سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ایک اور بھی اس میں مسئلہ ہے نا کہ ایف آئی آر جہاں جہاں ریاست نے ایف آئی آر درج کی ہے, پولیس نے درج کی ہے, وہاں تو چلے آپ نے وڈرا کر لیا, لیکن جہاں لوگوں نے ایف آئی آر درج کیا اس کا کیا ہوگا؟ ایف آئی آر ریلیونٹ نہیں رہے گی. ایک دفعہ جب آپ عدالت میں پہنچ گئے تو یہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ عدالت کی مرضی کے بغیر آپ مقدمہ وڈرا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سو یہ تو آپ کو اجازت عدالت سے ہی لینی پڑے گی. اچھا, عدالت اور پریزیڈنٹ پاکستان کے آئین کے تحت تو اس کو وڈرا کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ طالبان اور ان کے تمام حمایتی تو شرعن بات کرتے ہیں, شریعت کی بات کرتے ہیں. شریعت میں تو مسلمان کے قتل کا فیصلہ اس کے گھر والے ہی کر سکتے ہیں, قصاص و دیت میں کر سکتے ہیں. جب تک اس کے لواحقین معاف نہیں کریں گے, جب تک وہ خون بہا نہیں لیں گے, یہ معاف کر دیں گے, تب تک ریاست کو در حقیقت شرعن تو اجازت نہیں ہے یہ کرنے کی. یعنی یہاں پھر مسئلہ آئین اور کانسٹیٹیوشن کا آ جائے گا, یعنی کانسٹیٹیوشن ورسز شریعت آ جائے گی, ہے کہ نہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب کے سندھ کا بھی ایک کیس چل رہا تھا جس میں ایک وڈیرے یا آپ ایک بڑے بزنس مین کے بیٹے نے وہ جو اپنے کارڈز کے ساتھ شاہزیب کا چل رہا تھا, اور سکندر جتوئی, اور اس میں یہی بات ایشو بن گیا کہ آپ کیا پیسے لے دے کے ختم کر سکتے ہیں, اور وہ مسئلہ پھر سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا. لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کچھ کر نہیں سکی. نہیں, سپریم کورٹ کے اندر مسئلہ ابھی بھی باقی ہے, انہوں نے فیصلہ نہیں دیا کہ کس کیس میں کنٹرول لسٹ سے وہ نکل چکا ہے, رہا ہو گیا. لیکن ایک جو آئینی اور قانونی نقطہ ہے کہ کس کیس میں, کیونکہ ابھی تک قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کئی کیسز میں, ٹیررزم کے کیسز کے اندر, ہم اسے کمپاؤنڈیبل افینسز کہتے ہیں نا, ٹیررزم کے کیسز کے اندر ایک ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ٹیررزم کے کیسز میں آپ یہ نہیں کر سکتے. دیکھیں میں تو اخلاقاً کے سوال اٹھا رہا تھا کہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر جیسا کہ آپ نے ایکسپلین کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے, لیکن چونکہ یہ لوگ خود شریعت کی بات کرتے ہیں, ان کے حمایتی بھی شریعت کی بات کرتے ہیں, شرن تو پھر میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ شرن یہ نہیں ہو سکتا, مطلب شرن تو پھر آپ کو ان خاندان کے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا. اچھا دیکھیں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ایشو ہے, دیکھیں ایک سوسائڈ بامبر جو آتا ہے, جب سوسائڈ بامبر آتا ہے تو اس نے جن لوگوں کو مارا وہ تو اس کے وکٹم ہیں ہی, وہ تو اس کا نشانہ بنے, لیکن ایک 17-18 برس کا نوجوان تو خود کسی کا وکٹم تھا, وہ ایگریسر بھی تھا اور وکٹم بھی تھا, کیونکہ اس کو تو برین واش کر کے بھیجا گیا. وہ اور اس کے خاندان والے جو اس کے لواحقین ہیں, ان کا مقدمہ کس کے پاس جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا دیکھیں نا, اب ہم قانون میں کیا کانسیپٹ ہے, کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک میجورٹی ایج ہے کہ جب آپ ایڈلٹ بن جاتے ہیں 18 سال سے آگے, ایک اس سے کم کی عمر ہے, جب کم کی عمر ہے جس کے لیے جوینائل قانون بھی لے کے آتے ہیں, اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی قانونی ابیلٹی نہیں ہے اپنے جو بھی اس کے اعمال ہیں ان کے کانسیکوینسز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی, اسے آپ وہ سزا نہیں دیکھتے. تو ایک 14 سال کا بچہ, آپ تو 18 سال کی بات کریں, یا تو 11, 12, 14 سال کے بچے ہیں, وہ بچہ تو خود ایک وکٹم ہے نا,
جو بم سے پھاڑنے جا رہا ہے اور اسے بتایا گیا کہ جنت ملے گی. اور ایک اس پہ شرمین عبید چنوئی نے ایک بڑی ڈاکیومنٹری کی تھی جس میں جا کے جہاں پہ وہ ٹرین کرتے ہیں اور مختلف کمرے بنائے ہوئے ہیں کہ برین واش آپ بچوں کو کیسے کر رہے ہیں, جس کے بعد انہیں اس دنیا کا تو پتہ نہیں ہوتا, وہ تو اگلی دنیا کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں خالی عام طور پہ قانون میں ایڈرز ابیٹرز کی بات ہوتی ہے کہ جو مدد کرتا ہے, لیکن یہ اس سے آگے کی بات. دیکھیں یہ ایڈر بیٹر تو نہیں ہے, یہ ماسٹر مائنڈ ہے. دیکھیں یہ تو ایسے ہے کہ آپ مجھے برین واش کر کے یا میسمرائز کر کے یا ہپنوٹائز کر کے کہیں بھیجتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. میں بھی آپ کے کنٹرول پیراڈائم کا وکٹم ہوں, یعنی میں آزاد نہیں ہوں, میں ہیمر ہوں, میں ٹول ہوں, جس کو ایک کرمنل لا میں کہتے ہیں اس طرح سے. اچھا دیکھیں آپ نے چونکہ ذکر کیا شرمین عبید چنوئی کی ڈاکومنٹری کا, میں دیکھ رہا تھا ایک بہت ہی اتھارٹیٹیو کتاب ہے سیوسائڈ بامبنگ کے حوالے سے جو ایک امریکن پروفیسر ڈاکٹر پیپے ایسکوبار نے لکھی تھی آج سے چند برس پہلے, اور وہ بہت بڑی اتھارٹی ہے. اس کتاب کا نام ہے, وہ کتاب میں تھیسس بھی بتاتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں, کتاب کا نام ہے ڈائنگ ٹو ون دی اسٹریٹجک لاجک آف سیوسائڈ ٹیررزم. ان کا تھیسس یہ ہے کہ امریکی حکومت نے ڈیلیبریٹلی طور پر ان دہشت گردی کا مقابلہ مسلم ریاستوں کے حوالے کر دیا, اور یہ ایک بہت بڑی ان کی کامیابی تھی, بیکاز مغرب کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور یہ اٹھ کے مغرب پہ آتے تھے اٹیک کرنے کے لیے, انہوں نے ان کو پاکستان, یمن, سعودی عربیہ ان کے حوالے کیا کہ جناب آپ ان کو فائٹ کریں. اور یہ ایک ایسیمیٹرکل وارفیئر ہے جو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی, اس کو کئی برس لگیں گے, لیکن الٹیمیٹلی. اور پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس کی ریشنل کیا ہے, اور انہوں نے اس میں ایکسپلین کیا کہ سیوسائڈ بامبنگ کی بھی ایک ریشنل ہے. یہ محض یعنی یہ وہ ڈسپوزیس لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں جو اس کو یوز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, کاما قاضی بھی تھے, ہم ہسٹری میں پڑھتے آئے ہیں. سری لنکا کے اندر بڑا سوسائڈ یوز ہوا, وہاں پہ بھی ریلیجن کا کوئی تعلق نہیں تھا. میرے خیال میں اس کی ایک دوسری ٹرین بھی ہے جو آپ کو اسلامک تھاٹ کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ سید قطب, کسی حد تک مودودی صاحب نے بھی ایک طرح کا ایک نیریٹو بنایا کہ اگر اسلام کو پھیلانا ہے آپ نے تو پہلے اپنی ریاست کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے. سو ایک باہر دیکھنے کے بجائے ریاست کے آپ نے اندر دیکھنا شروع کر دیا. دوسری طرف ایک آرگومنٹ بن گیا کہ اگر آپ کا اینڈ ٹھیک ہے, جو آپ کا مقصد ہے وہ ٹھیک ہے, تو پھر جو بھی اس کے لیے آپ قدم اٹھائیں وہ ٹھیک ہو جائے گا. سو پیلسٹائن میں ہم نے یہ دیکھا کہ چونکہ اسرائیل کے خلاف ہو رہا تھا تو سارے مسلمان سپورٹ کرتے تھے کہ آپ کا مقصد کیا ہے, کہ آپ کا مقصد جائز ہے, تو پھر اگر طریقے ناجائز بھی ہیں تو پھر بھی خیر ہے. تو یہ دونوں چیزیں کمبائن ہو گئی. مجھے خالی یہ کمپلیٹ کر لینے دے تھاٹ, دونوں چیزیں کمبائن ہو گئی. اب کیا ہے, اگر آپ نے مسلم ریاست کو مزید مسلمان بنانا ہے, ٹھیک کرنا ہے, اور یہ آپ کا ایک طرح کا اسلامی مقصد ہے, اور ساتھ پھر آپ نے اس کے ساتھ سوسائڈ بامبنگ اٹیچ کر دی, تو یہ سارا کچھ اندر آ گیا. پہلے جو اٹیکس باہر ہو رہے تھے وہ سارے کے سارے اندر آ گئے, اور اب ہمارے اوپر ہے یہ سارا کچھ. اچھا دیکھیے اسرائیل کی چونکہ آپ نے اگزامپل دی, جب اسرائیل پہ حملے ہو رہے تھے سیوسائڈ بامبنگ کے, تو اسرائیل نے پوری دنیا کو یہ کنونس کرنا چاہا کہ یہ سیوسائڈ بامبنگ جو ہے یہ محض ہماری زیادتیوں اور ہمارے ظلم کے نتیجے میں نہیں ہو رہی, بلکہ یہ لوگ برین واشڈ ہیں جن کو حزب اللہ کو یا حماس کو ایران جو ہے وہ پیسے دیتا ہے, ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے, اور یہ ایک کنٹرول پیراڈائم ایشو ہے. اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا, اور برطانیہ کے لیفٹ نے اور یورپ نے اور مسلمانوں نے تو آف کورس اس کو بڑا ریجیکٹ کیا, اور ہم نے کہا کہ نہیں, چونکہ انہوں نے ظلم اتنا کیا, زیادتی کی, یہ ایسیمیٹرکل وارفیئر ہے. جب ہمارے خلاف یہ وارفیئر شروع ہوئی, اس سے پہلے تو پیلسٹینین تھے, شری لنکن تھے, اب آپ پاکستان میں دیکھیں یہ ہمیں بات بڑی کلیئرلی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہاں وہ پولرائزیشن نہیں تھی جو اسرائیل ورسز پیلسٹینین یا عرب ورسز جو جو ہے پولرائزیشن ہے. ہمارے ہاں کلیئرلی بچوں کو اٹھایا گیا مدرسوں سے, ان بچوں کو جن کے ماں باپ مر چکے تھے, یتیم تھے, کسی حادثے کے شکار تھے, جو نفسیاتی طور پہ ان کا مائنڈ کنٹرول ہو سکتا تھا. اس پہ ہیرلڈ میگزین نے بڑی لمبی ایک ریسرچ پولیس کی مدد سے شائع کی تھی آج سے چند برس قبل, اور پھر ان کو برین واش کر کے بھیجا گیا. اور کئی انسٹانسز ایسے ہیں کہ ان کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اٹھایا گیا جب انہوں نے خود پھٹنے سے انکار کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑا جرم, بڑا خوفناک جرم ہے. یعنی یہ کلیئرلی یہ ایگریسر نہیں ہے, یہ ایگریسر آتے ہیں, ایگریشن کرتے ہیں, لیکن یہ در حقیقت ہماری ہمدردی کے مستحق ہیں, بیکاز ان کے یہ زومبیز ہیں. بالکل بالکل زومبیز ہیں. دیکھیں نا 14 سال کے بچے کو اب کیا ریسپانسبلٹی, یہ زومبیز ہیں. 11 سال کے بچے کو کیا ریسپانسبلٹی, لیکن جو لوگ انہیں تیار کر رہے ہیں, پھر جو لوگ اس ہتھیار کو, ہتھیار کیا ہے, آپ نے بھی انٹرویو کیا, ہم نے اس پروگرام میں بھی بات کی مولانا عزیز صاحب سے, انہوں نے تو کھلا کھلا کہہ دیا کہ 500 سوسائڈ بامبرز جو ہیں ہمیں نہیں کہا ویسے, انہوں نے بلومبرگ کے انٹرویو میں, ہاں انہوں نے کسی اور انٹرویو میں کہا, لیکن انہوں نے کہا 500 سوسائڈ بامبرز تیار ہیں, اور خواتین, اور وہ آ کے. تو دیکھیے آپ جب اس ویپن کو, ایک تو خودکشی ویسے حرام ہے جو میری سمجھ ہے, کم از کم ناقص سمجھ اپنے مذہب کی, اس میں خودکشی, پھر آپ خودکشی نہ صرف کر رہے ہیں, آپ کروا رہے 13 سال کے بچوں سے ہیں, اور کروا رہے ہیں عام لوگوں کے اوپر. لیٹ می ٹیک اے بریک. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں.
नाज़रीन, वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पापा देखिए, वो मसला वहीं पे रह गया कि जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अगर ये मायदा हो जाता है, कोई और मसला नहीं होता, ये मायदा होता है, उसमें जैसे कि जान अचकज़ई ने कहा कि कम से कम हमें एक एमनेस्टी ब्रॉडली देनी पड़ेगी, कैदियों को छोड़ना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन पैकेज देना पड़ेगा, डेवलपमेंट पैकेज देना पड़ेगा, तो वहाँ पर कैदियों को छोड़ने की जो लीगल इम्प्लीकेशंस पैदा होंगी कि प्राइम मिनिस्टर उसको कैसे कर पाएंगे? डॉक्टर साहब देखें ना, मसला क्या होगा? दो स्टेक होल्डर्स और आ जाते हैं आपके, एक फौज आ जाती है, कॉन्विक्ट्स जो हैं जीएचक्यू के अटैक के फॉर एग्जांपल, कल भी हमने बात की, उन्हें कैसे छोड़ेंगे? फौज मानेगी? एक स्टेक होल्डर। दूसरा स्टेक होल्डर जुडिशरी है। आप कोई कानून ले आते हैं, आप कहते हैं जी क्योंकि क्रॉस पाकिस्तान है ना, फाटा के लिए तो आप प्रेसिडेंट बना सकता है खुद ऑर्डिनेंस, बाकी मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, आपको प्रोविंशियल लॉज भी चाहिए। आप अगर टेररिज्म के हवाले से कोई ऐसा कानून बना देते हैं जिसके अंदर आप ऐसी बातें लिख देते हैं, तो ये फिर एक आईनी कोई भी जो कागज बनेगा वो फिर अदालतों में भी जाएगा। क्या पार्लियामेंट कोई ऐसी एमनेस्टी दे सकती है थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसको अदालतों में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके? नहीं, चैलेंज तो हर चीज देखे ना, सवाल तो ऐसा है, ऐसा होता है नहीं, तारीखन तो होता है ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दें तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दें तो अदालत में, क्योंकि चैलेंज क्या चीज होती है? चैलेंज ये होती है कि ये आइन के खिलाफ है, तो आइन के मुतरादिफ। चूंकि पीएमएलएन और पीटीआई एक पेज पे आ सकते हैं एमनेस्टी पैकेज में, रेजिस्टेंस आएगी एएनपी की तरफ से। सेनेट में कैसे करेंगे? सेनेट में कैसे करेंगे? इनकी तो मेजॉरिटी नहीं है सेनेट में। तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज तो आप नहीं ला सकते ना, आप मैक्सिमम ला सकते हैं, कानून बना सकते हैं, ठीक है, कानून चैलेंज हो सकता है, ठीक है। हम ये अस्यूम नहीं करते कि वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। मेरे ख्याल में डिस्क्रेशन अदालतें भी छोड़ देती हैं एग्जीक्यूटिव पे। यानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बहुत पॉलिटिकल कैपिटल स्पेंड करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि टीटीपी को यह समझने की जरूरत है कि नवाज शरीफ सियासी तौर पर कितना बड़ा अपने आप को स्टेक आउट कर रहे हैं। ये ठीक है कि उनको इमरान खान की सपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन शायद उस एमनेस्टी पैकेज में उनको एमक्यूएम की, पीपल्स पार्टी की और एएनपी की सपोर्ट इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा जो है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन ये मसला तो महज वजीरिस्तान का नहीं है ना। जैसे कि ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की आपने रिपोर्ट देखी है जो गुज़श्ता दिन आई है सईद शाह की, उससे तो पता चलता है कि कराची के अंदर भी बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है टीटीपी की। डॉक्टर साहब, ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। अब ये देखें, ये हमारे सामने है इसका नक्शा। आप देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1/3 लैंड मास जो है कराची का, वो इस वक्त टीटीपी के कंट्रोल में है। वो ये कह रहे हैं कि 1/8 लोग जो हैं, 2.5 मिलियन, वो 2 करोड़ में से वो टीटीपी के कंट्रोल में। वो कह रहे हैं कि 33 यूनियन काउंसिल्स 178 के अंदर से 33 यूनियन काउंसिल्स। और अगर ये देखें तो ये कोई आसेब का कुछ साया लगता है कि कराची आप के इस ऊपर नक्शे को देख रहे हैं, मेरी कोशिश है स्क्रीन पे भी आ जाए, जिसमें साउथ में हमें कराची के लाहंडी नजर आता है, नॉर्थ में हम गदाब टाउन को देखते हैं, फिर हमें हब नजर आता है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में मंगोपीर है, बल्दिया टाउन है, यूएस काउंसुलेट के आगे पीछे का इलाका है, सदर टाउन का सेंट्रल इलाका है। और इन तमाम इलाकों में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह अंदाजा लगाया है कि तालिबान का इन यूनियन काउंसिल्स पर कंट्रोल। वैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह अंदाजा लगाया कैसे है? कल मैंने देखा है किसी ने मेरी फेसबुक पर लिखा है कि बाबर सत्तार ने यह रेफर किया है। बाबर सत्तार से ये पूछें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को कैसे पता चल गया है, जब जियो को नहीं पता चला, पाकिस्तानी टेलीविजन को नहीं पता चला, एक्सप्रेस को नहीं पता चला, पाकिस्तानी पुलिस ने यह दावा नहीं किया, किसी रिसर्च बॉडी ने नहीं किया, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इतनी आसानी से इतना बड़ा अंदाजा कैसे? डॉक्टर साहब, एक अगर तो एक इसमें रिपोर्ट पढ़ लें, उन्होंने तमाम लोगों को कोट किया है। उन्होंने अहमद चुनाई की बात की है जो सिटीजन पुलिस लेजॉन कमेटी को हेड करते हैं। उसके बाद जब वो बता रहे हैं मुख्तलिफ ये कंट्रोल की वो बात कर रहे हैं, तो उसमें वो राजा उमर खिताब जो सीआईडी के ऑफिशियल हैं, वो ये कहते हैं कि अगर टॉक्स फेल हो जाएंगी तो इतना ज्यादा कंट्रोल है। चंद लोगों से बात करते हैं, चंद लोगों से बात। लेकिन देखिए, 2 और नक्शे भी इससे पहले बने हुए हैं। एक तो पुलिस ने अपना नो गो एरियाज का नक्शा बनाया हुआ है कि जहां वो जा नहीं सकते, पुलिस और रेंजर्स। एक और इंस्टीट्यूट है पब्लिक पॉलिसी रिव्यू सेंटर। ये पहले आईजी होते थे इफ्तिखार अहमद साहब, उनका ये एक सेंटर है जो उन्होंने बनाया हुआ है। उन्होंने इलेक्टोरल वायलेंस के ऊपर काम किया। उनका भी यही अंदाजा था कि जहां जहां पुलिस ने एक अपना नक्शा बनाया हुआ था इलेक्शन के लिए कि कहां कहां से हमें अटैक्स एक्सपेक्टेड है, वो एरियाज थे जो टीटीपी के इलाके थे। इलेक्शन में भी तकरीबन 35 अटैक्स में से 25 जो है वो कराची में हुए थे। अच्छा, थोड़ा मुझे इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग एतराज है इसको देख के, मैंने भी इसको बड़े डिटेल से देखा है। आप इस नक्शे को अगर देखें ना, ये सारी की सारी बेल्ट जिसको ये टीटीपी की बेल्ट कह रहे हैं, ये दर हकीकत कराची के पेरिफेरल वो एरियाज हैं सेंट्रल कराची से बाहर, जो एक तरह से कराची की पख्तून बेल्ट है, जहां गुज़श्ता 20, 25, 30 बरस में बहुत इंटेंस पख्तून माइग्रेशन हुई है। मुझे लगता है ये रिपोर्ट थोड़ी सी अनबैलेंस्ड है। ये रिपोर्ट सिर्फ एक पर्सपेक्टिव हमें दिखा रही है कराची की डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स का। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कराची में जो है, आप देखिए ना कि 33
यूनियन काउंसिल्स की बात की 178 में से, ये बन जाती है 1/6। फिर इसी रिपोर्ट में लिखा है कि इसमें तकरीबन 2.5 मिलियन, अगर आप बढ़ा भी लेंगे, इसमें लिखा है 2.5 मिलियन आबादी जो है उस पर टीटीपी का कंट्रोल है। ये 1/8 के करीब या 1/9 इशारिया बन जाएगा कराची की तकरीबन 2 करोड़ की आबादी का। बाकी सारे कराची का कोई जिक्र नहीं है कि वहां किसके मिलिटेंट गैंग कंट्रोल करते हैं। मेरी जो तमाम तहकीक है, या जो मेरी इस पे समझे एक एनालिसिस है, वो ये है कि कराची एक मजहबी शहर था हमेशा से, और दुनिया की सियासत में 2 ही बड़े मुहरकात होते हैं, एक मजहब का और एक कौम परस्ती का। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मजहबी जमातों को, जमात इस्लामी और JEOI वगैरह जो जमातें थी, बाहर निकाल दिया, इनको धक्का मार के बाहर निकाला कौम परस्ती के भूत से। उसके बाद कराची के अंदर उन्होंने अपने मिलिटेंट के विंग खड़े किए और उन्होंने PMLN को, पीपल्स पार्टी को, और बहुत हद तक उन्होंने उसमें से बाहर रखा। सो कराची की जो स्ट्रीट डोमेस्टिक, उन्होंने एक पैटर्न यहां पर इजाद किया, मिलिटेंट विंग के जरिए उन्होंने कराची की सियासत को, उसकी तहसील को उन्होंने कंट्रोल किया। अब ये जो 33% के 33 यूनियन काउंसिल्स है, ये वो हैं जहां एक और जंगजू किस्म की कौम जो मजहबी भी है, कौम परस्त भी हैं, पश्तून कौम परस्त भी हैं, और हथियार कैरी करते हैं, और तंजीम उनकी ट्राइबल किस्म की पीछे तंजीम में बंद है, जिसके साथ TTP जुड़ गई है। ये दर हकीकत 1/6 या 1/7 ऑफ द सिटी जो है, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मिलिटेंट विंग्स ने, बस मैं खत्म कर लूं, उन्होंने लूज आउट कर दिया है टू दी पश्तून मिलिटेंट्स। और इसका मसला आप बताइए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसका मसला महज ये रेंजर्स और पुलिस की हद से नहीं निकलेगा। मुत्तहिदा को वो हमारी बात नहीं मानते, नाराज हो जाते हैं जब भी बात करें, लेकिन उनको थोड़ा सा ठंडे दिल से बैठ के समझना पड़ेगा कि कराची की इस पॉलिटिक्स का हल है। डॉक्टर साहब छोड़ें, एक दफा 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं मुत्तहिदा को। आप कह देते हैं टिल्ट है इसमें, MQM का जिक्र नहीं है, क्या बात ये नहीं है? बात ये है, ये तो बात समझ आ गई कि सेटलमेंट, पश्तून सेटलमेंट जो है वो शहर से बाहर हो रही है, वहीं पे कराची एक्सपैंड कर रहा है। इशू ये है वो ANP को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? अब देखें, ANP का बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज हुआ ना 2008 में, 2007 में MQM रो रही थी, पीट रही थी कि जनाब ये बाहर से आ रहे हैं। हमने सबने कहा कि ये देखें, ये तो मुहाजिर हैं, ये किसी को शहर में नहीं आने देना चाह रहे। ये भी एक फैक्ट है कि लोग बताते हैं कि 25% तकरीबन आबादी कराची की जो है वो पख्तून आबादी है। सो ANP का जो रोल था वो बढ़ रहा था। मैं एक्सप्लेन करूं, 2011-12 तक तो ये इस तरह से चल रहा था, लेकिन जब लड़ाई अंदर ही हो गई पख्तूनों के अंदर, तो कंट्रोल ANP से निकल के TTP के पास। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको भी व्यूअर्स को रिमाइंड करवाऊंगा। आपने देखा 3-4 दिन पहले जब शरीयत की बात की TTP ने और मौलाना यहाँ पे अजीज साहब ने, मौलाना अब्दुल अजीज ने, तो जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप, समीउल हक ग्रुप, सुन्नी इत्तेहाद वाला जो है ना, वो खाने को पड़ गए उनको। एक लीडर उनका उठा, उसने कहा आइन ये वगैरह। वजह क्या थी? वजह देखिए, पावर पॉलिटिक्स होती है। पाकिस्तान की जो जमी जमाई पुरानी ट्रेडिशनल सियासी जमातें हैं, इन्होंने देखा कि ये TTP और ये नए जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये हमारे राइट पे इमर्ज कर रहे हैं और ये शरीयत को क्लेम कर रहे हैं और ये हमसे हमारी पॉलिटिकल टर्फ छीन रहे हैं। ANP के साथ भी हुआ। शुरू में ANP ने तालियां मारी कि शायद ये जो पश्तून मिलिटेंसी यहाँ पे है, ये हमें एक लीडरशिप देगी। ANP इस मिलिटेंट नए विंग में पश्तून पेनिट्रेट नहीं कर सकी। उसकी जो ट्रेडिशनल 1-2 सीटों की सियासत, ये बात नहीं है। मैं इस पे आपके साथ डिसएग्री करता हूं। देखिए, पहले देख तो ले किस चीज पे डिसएग्री। मैं इस बात पे डिसएग्री करता हूं कि ये नेचुरल वोट बैंक ANP का ही होना था। अगर एक अंडरग्राउंड मिलिटेंसी कराची में अंडरग्राउंड मिलिटेंसी ना होती, देखिए एक साहब को, एक TTP के बाशिंदे को ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंटरव्यू किया, वो खुद बताते हैं कि मैं पहले ANP के लिए काम कर रहा था और अब मैं TTP। होता क्या है, जो हम कल भी बात कर रहे थे, कि जब एक तरह की मिलिटेंसी और ये तशद्दुद वाला काम शुरू हो जाता है, तो जो भी सबसे बड़ा बदमाश होता है आप उसके साथ शामिल होना चाहते हैं। आप छोटे बदमाश के साथ क्यों शामिल? तो जितनी मिलिटेंसी है, तो सवाल हमने जब कराची पे भी बात की, सवाल ये नहीं था कि आप ऑपरेशन करें, सवाल ये था कि अगर ऑपरेशन करके आप तमाम मिलिटेंसी खत्म करते हैं फिर तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप फिर MQM की खाली खत्म करेंगे और उसकी जगह TTP आ जाए, फिर प्रॉब्लम। हम MQM को भी ऑन करते हैं और पश्तून को भी ऑन करते हैं। लेट्स मी टेक अ ब्रेक। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। बाबर, मैं सिर्फ आपके उस चीज का जवाब दे रहा था कि ANP क्यों डिस्प्लेस हो गई। ANP पेनिट्रेट नहीं कर सकी इस नई पश्तून पॉपुलेशन में। गन का मसला था, वो ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे, वो ज्यादा हार्ड थे। ANP इसलिए नाखुश है, लेकिन दर हकीकत इस सियासत को ठीक करने के लिए देखें MQM की डिजायर क्या है। MQM की सोचती है कि गुज़िश्ता 20-15-20 बरस में MQM ने कराची को अपना शहर समझा है। 70-80% वोट उनका था, जेन्युइनली उनका वोट था। एब्सोल्यूट, जो आपने खुद कहा 3-4 दिन पहले जब हम कराची में पिछले हफ्ते बात कर रहे थे, आपने कहा MQM की एक नेचुरल कुदरती डिजायर है कि एब्सोल्यूट कंट्रोल मांगते हैं। ठीक है, MQM को यह समझना है ठंडे दिल से कि उनको इस शहर में अब एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं मिल सकता। यहां एक नया प्लेयर पैदा हो गया है जो उनकी तरह कौम परस्त भी है, मजहबी भी है, उसके पास हथियार भी हैं, उसकी ग्रीवेंसेस भी हैं, उसके पास एक नैरेटिव भी है कि जो मुझ पे अमेरिका। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये MQM को नहीं समझना, खाली हम सबको समझना, ये PPP को भी समझना है, ये ANP को भी समझना है और ये PMLN को भी समझना है, और 3 बातें समझनी। हुकूमत क्या करती है, ठीक।
آپ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو علاقے کا کنٹرول کر کے, علاقے کا انہوں نے 33% کنٹرول لے لیا. ایک چیز. دوسرا کیا کرتے ہیں, آپ ٹیکس لگاتے ہیں, پیسہ جمع کرتے ہیں, بھتا کرتے ہیں, پیسہ جو ٹیکسیشن سسٹم کیا ہے, پیسے لیتے ہیں نا آپ, یہ کہتے ہیں کہ 18 روپے کا جو بلاک بکتا ہے اس کے اوپر وہ 3 روپے فی بلاک چارج کر رہے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ اس کا شاید 4 روپے ایم کیو ایم بھی لیتی ہوگی, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر علاقے کے بندے کا جو 40,000 کماتا ہے وہ 1,000 روپیہ دیتا ہے. ٹیکسیشن سسٹم بن گیا. تیسری چیز کیا, جسٹس سسٹم, انصاف کا سسٹم, نظام. کیا کہ جو کنڈے ڈالتے ہیں, جو بجلی چوری کرتے ہیں, مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیں, جو بجلی چوری کرتے ہیں انہوں نے جا کے اعتراض کیا کیا کہ جناب ہم تک بجلی نہیں پہنچتی کیونکہ جو پہلے بیٹھے ہوئے ہم سے وہ بڑے کنڈے ڈال لیتے ہیں. انہوں نے نظام بنا دیا کہ جناب اس سے زیادہ آپ چوری نہیں کر سکتے, اور اس کا پھر اپیل پروسیس بھی ہے. اگر اس شورا سے نہ ہو تو پھر میرم شاہ میں آپ جا کے بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی ریلیونٹ آپ بات کر رہے ہیں. میں صرف اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, یہ کس نے سکھایا پشتون ملیٹنٹ کو؟ جب متحدہ نے سکھایا ہوگا, ڈاکٹر صاحب ایم کیو ایم نے سکھایا ہوگا. نہیں, میں ایم کیو ایم والے بھی ہمارے بھائی ہیں, یہ ہم پورے پاکستان کی بات کریں, ہمیں دونوں کو اون کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو جو صورتحال ہے یہ نکل گئی. مجھے تھوڑا سا سمجھانے دینا. ایم کیو ایم کے ملیٹنٹ بھی ہمارے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں ان کو بھی اون کرنا ہے. میرے تو بھائی نہیں ہیں ملیٹنٹس. نہیں, میرا مطلب ہے کہ ہماری قوم ہے نا, ہمیں ان کی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. سمجھنا یہ پڑے گا کہ دیکھیں, چونکہ انہوں نے ملیٹنٹ ونگ کھڑے کیے, متحدہ نے ملیٹنٹ ونگ کھڑے کیے اور وہاں کی سیاست کو کنٹرول کیا, بھتے کو کنٹرول کیا, ریسورسز کو کنٹرول کیا, بزنسز نے ان کو پیسے دیے. یہی چیز پشتون ملیٹنٹ نے سیکھ لیا ہے کہ 40,000 میں سے 1,000 روپیہ دیں گے, سیمنٹ میں سے دیں گے, تھانہ کیسے قبضہ کرنا, سارا کچھ کرنا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اب آپ کو ٹوٹل کنٹرول نہیں ملے گا, آپ کو کراچی شہر کی گورننس امپروو کرنی ہے, وہاں پر جو اکنامک اور پولیٹیکل پائے ہے اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کو سیاسی ڈسٹریبیوشن کو تسلیم کرنا پڑے گا. انہوں نے, آپ نے خود اب یہ رپورٹ کہتی ہے نا 33% شہر تو انہوں نے فتح کر لیا, ٹھیک ہے, نیچے سے ہی فتح کر لیا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فیئر ڈسٹریبیوشن واپس لے کر. ڈاکٹر صاحب بہت بڑا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم, ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ملیٹنٹ ایکٹیویٹی ختم کریں, ہم یہ کہتے رہے ہیں, ہم اگری کرتے ہیں اس کے ساتھ. ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کا اسٹیٹ کے اندر ایک سٹیک ہے, وہ نیشنل اسمبلی میں آ کے بیٹھتے ہیں, وہ پروونشل اسمبلی میں جا کے بیٹھتے ہیں, وہ لوکل گورنمنٹ چلاتے ہیں. وہ ایک اگر غلط کام کر رہے ہیں یا ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے وہ ایک بات ہے. ٹی ٹی پی کیا کرتی ہے اس میں سے؟ آپ ٹی ٹی پی کو لیجٹمیٹ, یہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے, انلیگل آرگنائزیشن ہے, اسے آپ سٹیک ہولڈر نہیں مان سکتے. یہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے, پختون سٹیک ہولڈر ہے کراچی میں. تھوڑا سا پختون ہی سٹیک ہولڈر ہے, ٹی ٹی پی سٹیک ہولڈر نہیں ہے. لیکن جب ایم کیو ایم بنی تھی 78 79 آنورڈز, مہاجر ایسوسیشنز میں سے بنی تھی, اسٹوڈنٹ آرگنائز بنی تھی, وہ بھی ایک بڑی ہی تابڑ توڑ قسم کی ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی جو آہستہ آہستہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آئی ہے. جب 1988 میں پہلی دفعہ محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کو کراچی کی پالیٹکس میں لے کے آئی تھی, تو ایم کیو ایم کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ گورنمنٹ سے پیپلز پارٹی کے معاہدہ کیسے کرنا ہے. یہ جو پشتون ووٹ بینک پیدا ہو گیا ہے کراچی کی پالیٹکس میں, سوشو اکنامک میں, کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر, وہاں کی ایڈمنسٹریشن میں, اس کو نمائندگی دینی پڑے گی. یہ نمائندگی اب 2 جگہ سے آئے گی. اگر اے این پی اپنے آپ کو ری آرگنائز کرے تو وہ ان کی نمائندہ بن سکتی ہے اور ٹی ٹی پی سے اس پالیٹکس کو چھین سکتی ہے. دوسری جماعت جو مجھے نظر آ رہی ہے, اور اب مجھے لوگ بڑے جوتے ماریں گے اس میں, وہ مجھے لگتی ہے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے. کیوں لوگ آپ کو جوتے ماریں گے؟ کے پی میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. اس لیے کہ پی ٹی آئی کے لڑکے جوتے مارنے کے لیے بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں, ان کو غصہ بہت آتا ہے. لیکن مجھے ایسا شک ہے لڑکیاں جوتے نہیں مارتے, مارے گا لگا. دیکھیں, جو کراؤڈ جس نے پی ٹی آئی کو بہت ووٹ دیا ہے, چونکہ پی ٹی آئی ایک زیادہ فعال, فنکشنل, پولیٹیکلی لیجٹمیٹ اور کوشر قسم کی جماعت ہے, وہ اس کو زیادہ ایبزارب کر سکتی ہے, اس غصے, اس اینگر کو جو پشتون ووٹ بینک ہے. بہرحال اے این پی کو اور پی ٹی آئی کو اپنی پالیٹکس کو آرگنائز کرنا پڑے گا کراچی میں, اور یہ جو نیا پشتون کڈ یا یہ جو نیا پلیئر پیدا ہو گیا ہے اس کو لانا پڑے گا. اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وال اسٹریٹ کا یہ جو پیس تھا سعید شاہ صاحب کا, اس نے بہت انفارمیٹیو پیس ہے, بڑا اچھا اس نے کام کیا, ڈیبیٹ بھی کروائی, لیکن اس میں تھوڑا سا ایک ان بیلنس ہے. یہ اس کو صرف ایک پشتونوں کو ایک صرف ٹی ٹی پی کے کھاتے میں ڈال دیا. یہ سارے ٹی ٹی پی نہیں ہے, اس کے اندر یہ پشتون گریوانس شامل ہے. یہ وہ پشتون ہیں جنہوں نے 1947 کے بعد بھی مائیگریٹ کیا, پھر افغان جنگ کے بعد مائیگریٹ کیا, پھر انہوں نے ڈاکٹر صاحب 9/11 کے اور پھر سوات کی جنگ کے. پیس نے بالکل اس پیس نے خالی جھنجھوڑا ہے. دیکھیں, ایک بڑا شہر ہوتا ہے, وہاں پہ مائیگریشن ہوئے گی, جو مائیگرنٹس ہوتے ہیں وہ ویسے بھی سماج کے بالکل بارڈرز پہ ہوتے ہیں, وہ ہر طرح کی چیز میں اگری کر لیتے ہیں. میرا خالی ٹیک اوے اس سے یہ ہے کہ آپ دیکھیے خطرے کی نوعیت بہت بڑھ گئی ہے. اب آپ خالی فاٹا ہیڈ کوارٹر ہوگا, لیکن آپریشنل زون جہاں سے پیسہ آتا ہے, جہاں سے کنٹرول آتا ہے, جہاں سے اور بڑے کام آتے ہیں. اب مومند کی ٹی ٹی پی نے اگری کیا, انہوں نے مارا, انہوں نے کہا کہ کلیم کیا انہوں نے چودھری اسلم کو مارا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بزنس انٹرسٹ ہے کراچی میں, اور چودھری اسلم ان کے لیے پریشانی کریٹ کر رہے تھے. سو بہت سا یہ پھیلاؤ ہوا ہے. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ جنگ کرنی ہے, آپ بات چیت کر رہے ہیں, تو آپ کو ایک سینٹرلائز پالیسی پاکستان کے لیے بھی بنانی پڑے گی. آپ کراچی میں آپریشن کرتے ہیں جس میں اس رپورٹ کے اندر لکھا ہے کہ 60 کے قریب ٹی ٹی پی کے اور باقی تمام باقی لوگوں کے. اس آپریشن کا اگر ایفیکٹ یہ نکلتا ہے کہ ٹی ٹی پی زیادہ اسٹرینتھن ہو جاتی ہے,
तो उसका नुकसान है। आई फुली एग्री बाबर, मुझे उससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है और पता नहीं हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कराची शहर में हमें गवर्नेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी, वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स हैं उसको हमें भरना पड़ेगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फाल बनाना पड़ेगा, और एक और बहुत बड़ा जो आपकी कम्युनिटी है, मैं समझता हूँ जुडिशरी जो है वो बड़े बड़े इशूज़ में तो पाकिस्तान में बहुत पड़ गई है कि प्राइम मिनिस्टर का, मुशर्रफ का, सदर का क्या करना है, फलां बड़ी चीज़ों में कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी भी हमारी तरह, जैसे हमें रेटिंग की जरूरत है इस पे तो डॉक्टर साहब अलग प्रोग्राम करते हैं। एक फाइनल बात में ये एक बात खत्म कर लूं, देखिए जिस तरह से हमारे एंकर्स को, हम सबको है ना कि रेटिंग्स हमारी आनी चाहिए, जज साहिबान भी माजरत के साथ रेटिंग के और पॉपुलिज्म के चक्कर में पड़ गए। उनकी जो असल ड्यूटी है ना कि कत्ल का मुकदमा, अगवा बराए तवान, दहशतगर्दी, अगवा, रेप, जना, वहां फैसले नहीं हो पा रहे। आजकल नॉन रेटिंग वाली कोर्ट है डॉक्टर साहब। ये देखिए डॉक्टर साहब, एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने ये काम किया है कि हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हैं। ये मकसद नहीं है कि टीटीपी मोहम्मद को निकाल के आप खान सजने का ग्रुप को जो है वो कराची दे दें। ये डिविजन नहीं, ये चीज खत्म करनी पड़ेगी। कराची पे हमें तफसील से मजीद बहस करनी चाहिए। नाज़रीन, आपने हमारी डिस्कशन देखी और हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।